بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا کے دوستوں، خوش آمدید۔ سینکڑوں برس کی بات ہے کہ کوہرا میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ اس کا نام حسن بغدادی تھا۔ یہ سوداگر بڑا دولت مند تھا۔ اس کا ایک بڑا خوبصورت سا بیٹا تھا جس کا نام علی تھا۔ سوداگر نے اپنے بیٹے کو پہلے قرآن مجید پڑھوایا اور مذہبی تعلیم دلوائی، پھر دیگر علوم کی تعلیم دلوائی۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا تو تجارت میں باپ کی مدد کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد حسن بیمار پڑ گیا۔ اس کا علاج ہوتا رہا مگر مرض بڑھتا گیا۔ چنانچہ حسن سمجھ گیا کہ بس اب اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، لہٰذا اس نے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، بیٹا یہ دنیا واقعی فانی ہے، یہاں کی ہر چیز آنی جانی ہے، لیکن اس کے بعد کی دنیا قائم اور دائم ہے۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ بیٹا اب میرا آخری وقت ہے، لہٰذا میں تم کو جو کچھ بھی وصیت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو ہمیشہ خوش رہو گے، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر تم کو اپنی نافرمانی پر پریشان ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر علی نے کہا، ابا جان، آپ کا حکم بجا لانا تو میرے لیے ہر اعتبار سے لازم ہے، پھر بھلا میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ اس پر سوداگر نے کہا، تو پھر غور سے سنو، میں تمہارے لیے اتنی دولت چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم 400 درہم بھی روزانہ خرچ کرتے رہو گے تب بھی تم کو کوئی کمی محسوس نہ ہوگی، لیکن ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہنا، غریبوں کی دل گجوئی کرنا اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا جو نیک ہو، ایسے لوگوں کی باتوں سے دور رہنا جو خراب ہے، بری خواہشات کو اپنے دل میں کبھی جگہ نہ دینا، اپنے نوکروں اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا۔ اس کے بعد باپ نے بیٹے کو اور بھی بہت سی نصیحتیں کی۔ یہ گفتگو سن کر علی آبدہ ہو گیا اور بولا، ابا جان، آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ لوگ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے وقت کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر علی اپنے باپ سے چمٹ گیا اور پھر ذرا ہی دیر بعد حسن کی روح پرواز کر گئی۔ باپ کے مرنے سے علی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ باپ کے دوستوں نے اسے گھیر لیا، پھر سب لوگ جنازہ لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ اس واقعے کے بعد 40 روز تک علی گھر میں ہی رہا، صرف نماز کے لیے مسجد چلا جاتا تھا۔ آخر ایک دن اس کے دوست احباب آ گئے۔ یہ سب بھی ابھی ان سوداگروں کے ہی بیٹے تھے جو ان کے باپ کے دوست تھے۔ ان دوستوں نے علی سے کہا، تم آخر کب تک اس طرح شوق مناتے رہو گے؟ تم نے تو کاروبار اور دوست احباب سب کی طرف سے لاپرواہی اختیار کر رکھی ہے۔ چلو اٹھے، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور چلو ہم لوگوں کے ہمراہ اپنا دل بہلاؤ۔ چنانچہ علی نے ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ چلا گیا۔ سارا دن خوب عیش و عشرت میں بسر کیا۔ جب رات ہو گئی تو یہ سب لوگ اپنے گھر واپس ہوئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ دوست احباب آ گئے اور علی کو پھر لے گئے، خوب کھلایا پلایا اور کچھ منچلے شراب بھی لے آئے اور علی کو پیش کرتے ہوئے بولے، اسے پیو، سارا غم دور ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ لوگ اسی طرح دن بھر رنگرلیاں مناتے رہے۔ رات گئے جب علی گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ وہ نشے میں لڑکھڑا رہا ہے۔ بیوی نے کہا، میرے سرتاج، کیا آپ اپنے والد کی نصیحت بھول گئے؟ اس پر علی بولا، یہ میرے دوست اچھے لوگ ہیں، یہ انہی سوداگروں کے بیٹے ہیں جو میرے باپ کے دوست ہیں، اور وہ اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت میں مبتلا رہا۔ 1 مہینے کے بعد علی کو پتا چلا کہ اس نے کافی دولت خرچ کر ڈالی ہے، مگر وہ سوچنے لگا کہ میرے پاس تو ابھی بہت سی دولت باقی ہے۔ وہ اسی طرح 3 سال تک عیش و عشرت میں مبتلا رہا اور گلچھرے اڑاتا رہا۔ اس کی بیوی بیچاری اس سے بہت سمجھاتی رہی مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ آخرکار وہ اپنی ساری دولت لٹا بیٹھا، پھر گھر کے زیورات اور جواہرات فروخت کرنے لگا، آخر میں مکان بھی بیچ ڈالا۔ اب اس کے پاس صرف اس کی بیوی اور 2 بچے باقی رہ گئے۔ باغات، مکانات اور ساری دولت وہ لٹا چکا تھا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، جاؤ اب اپنے دوستوں سے ہی کچھ روپیہ لے آؤ تاکہ کم از کم آج کا دن تو گزر جائے۔ چنانچہ وہ ایک کے بعد دیگر اپنے تمام دوستوں کے پاس پہنچا، مگر اس کے تمام دوستوں نے یہاں وہاں کی باتیں کر کے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اب جو علی نے دوستوں کا یہ رویہ دیکھا تو بیوی سے کہنے لگا، مجھے اب یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے، شاید وہاں خدا کوئی صورت پیدا کر دے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی اور بچوں سے اجازت لے کر رخصت ہوا اور بندرگاہ پہنچ گیا۔ وہاں ایک جہاز روانہ ہونے والا تھا۔ اتفاق سے بندرگاہ پر اسے اپنے باپ کا ایک پرانا دوست دکھائی دیا۔ اس شخص نے علی سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟
अली ने कहा, मैं एक दूसरे शहर जा रहा हूँ जहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं। यह सुनकर इसको अली के बाप के दोस्त ने कुछ रुपये दिए और साथ में खाना भी दे दिया। अली जब जहाज पर दूसरे शहर पहुंचा, इसकी समझ में नहीं आया कि किधर जाए। चुनांचे वो इधर उधर मारा मारा फिर रहा था कि इतने में इसे एक सौदागर मिला। इस सौदागर को अली पर तरस आ गया, लिहाजा वो इसे अपने घर ले गया। चंद रोज तक अली इस सौदागर के घर में रहा। आखिरकार वो सोचने लगा कि मैं दूसरों के घर पर कब तक पड़ा रहूंगा, लिहाजा वो वहां से एक और जहाज पर सवार हो गया। वो जहाज मुल्क शाम जा रहा था। रहमदिल सौदागर ने अली को सफर करने के लिए कुछ रकम दे दिए और अली शाम को पहुंच गया। वहां से वो दमशक चला गया। दमशक ने इसने देखा कि एक काफिला बगदाद जाने वाला है, लिहाजा वो भी इस काफिले के साथ हो गया। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि बगदाद जाने वाले सौदागरों में से एक शख्स इस पर मेहरबान हो गया और इसने अली को अपने हमराह ले लिया। रास्ते में अली इस सौदागर से बातें करता रहा। रफ्ता रफ्ता यह लोग बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब सिर्फ एक रोज की मुसाफत बाकी रह गई थी कि इतने में डाकू ने काफिले पर हमला कर दिया और सारे काफिले को लूट लिया। बहुत कम लोग अपनी जान बचाकर भाग सके, ज्यादातर काफिले वाले मार डाले गए। बहरहाल अली अपनी जान बचाकर भाग निकला और शाम के वक्त शहर पनाह की फाटक पर पहुंच गया। वहां इसने पहरेदारों से कहा, मुझे शहर में दाखिल होने दो। उन्होंने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? अली ने कहा, मैं कोहरा से आ रहा हूँ। मेरे साथ बहुत साजो सामान था, मगर डाकू ने सब लूट लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। पहरेदारों को इसकी इस हालत पर तरस आ गया। उन्होंने रात भर के लिए इसे अपने साथ ले लिया। अली ने एक दरहम निकालकर इन लोगों को दिया और कहा कि इससे सब लोगों के लिए खाने पीने का सामान ले आओ। सुबह को पहरेदारों में से एक आदमी अली को लेकर एक बड़े दौलतमंद सौदागर के पास पहुंचा। इस दौलतमंद आदमी को अली की बातों का यकीन आ गया, क्योंकि वो सुन चुका था कि डाकू ने काफिले को लूट लिया है। चुनांचे इसने अली को अपने घर में बड़ी इज्जत से रखा और अच्छा लिबास भी दिया। फिर इसने सौदागर अपने गुलाम से कहा, मसूद, अब इनको तुम मेरे मकानात दिखा दो और जो मकान इनको पसंद आ जाए इसकी चाबी इनके हवाले कर दो। चुनांचे अली और वो गुलाम रवाना हो गए। एक सड़क पर 3 मकानात बराबर बने हुए थे। अली ने पहले और दूसरे और तीसरे मकानात की जानिब देखा और फिर बोला, वो तीसरा मकान जो बड़ा सा वो किसका है? गुलाम बोला, वो भी मेरे आका का है। इस पर अली ने कहा, इसको खोलो। यह सुनकर गुलाम घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए, यह मकान बड़ा खतरनाक है, नहायत पुरअसरार है। जो शख्स रात में इस मकान में बसर करता है वो सुबह को मुर्दा पाया जाता है। हम लोग लाशें उठाने के लिए भी दरवाजा नहीं खोलते, बल्कि दूसरे मकानों से इसकी छत पर चढ़ जाते हैं, लाश उठा लिए जाते हैं। यह सुनकर अली बड़े जोर से चिल्लाया, खोलो। इसने अपने दिल में कहा कि मैं तो यही मकान लूंगा और रात इसी में बसर करूंगा ताकि सुबह को मुर्दा पाया जाऊं और तमाम फिक्रों से नजात हासिल हो जाए। चुनांचे गुलाम ने दरवाजा खोल दिया। मकान अंदर से नहायत शानदार था। अली ने गुलाम से कहा कि लाओ, इसकी चाबी मुझे दे दो, मगर गुलाम बोला, जी नहीं, पहले मैं अपने आका से पूछ लूं। मकान के मालिक ने जब यह माजरा सुना तो इसने भी अली को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अली अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर मजबूर होकर मकान मालिक ने चाबी अली को दे दी, मगर एहतियातन अली से एक तहरीर लिखवा ली कि इस मकान में रहने की जिम्मेदारी अली की खुद की होगी। इसके बाद मालिक मकान ने एक बिस्तर और लैंप गुलाम के हाथ अली को भिजवा दिया। अली मकान में अकेला बैठ गया। कुछ देर बाद गुलाम खाना लेकर आ गए और अली जब खाना खा चुका तो बर्तन लेकर चला गया। अली ने लैंप रोशन किया और बिस्तर लेकर कोठे पर चला गया और वहां एक अच्छे से कमरे में बिस्तर बिछाकर लेट गया। अचानक इसे एक आवाज सुनाई दी, ऐ अली इब्ने हसन, बताओ अब सोना रवाना करूं? अली ने पूछा, कहाँ है वो सोना जो तुम रवाना करना चाहते हो? अभी अली के मुंह से ये अल्फाज पूरी तरह निकले भी ना थे कि छत से अशरफियों की बरसात शुरू हो गई और इतनी बारिश हुई कि आधा कमरा अशरफियों से भर गया। फिर जब बारिश खत्म हुई तो आवाज आई, मुझे तू आजाद कर दीजिए ताकि मैं अपनी राह लूं। मेरे जिम्मा जो खिदमत थी वो मैं अब अदा कर चुका हूँ और जो सोना आपके लिए है मेरे पास रखवाया गया था, इसे आपके सपुर्द कर चुका हूँ। यह सुनकर अली ने कहा, मैं खुदा के नाम पर तुमसे यह पूछता हूँ कि सोना की इस बारिश का सबब क्या है? जवाब में आवाज आई, यह खजाना जमाना कदीम से चला आ रहा है। जो शख्स यहाँ सोने आता है हम इससे पूछा करते थे कि क्या सोना रवाना कर दे। यह सुनकर वो आदमी डर जाता था, लिहाजा हम लोग इसकी गर्दन दबा देते थे और वो मर जाता था।
फिर हम लोग चले जाते थे, मगर आपने हमारे सवाल का फौरन जवाब दिया और पूछा कि सोना कहाँ है। लिहाजा हम समझ गए कि आप ही इसके सही हकदार हैं और हमने सोना भेज दिया है। इसके अलावा यमन में एक और खजाना भी है जो आपके लिए रखा हुआ है, आप जाकर इसे भी हासिल कर लीजिए और अब मुझे आजाद कर दीजिए ताकि मैं अपनी राह लूं। अली ने जवाब दिया, मैं तुमको इस वक्त तक आजाद नहीं करूंगा जब तक तुम यमन से वो खजाना मेरे पास नहीं ले आओ। आवाज ने जवाब दिया, और अगर मैं ले आया तो क्या आप मुझे और इस खजाने के गुलाम को आजाद कर देंगे? अली ने कहा, हाँ मैं आजाद कर दूंगा। फिर आवाज आई कि कसम खाइए। चुनांचे अली ने कसम खा ली। आवाज देने वाला अब जाने ही वाला था कि अली ने कहा, मुझे तुमसे एक और काम है। काहिरा में मेरे बीवी और 2 बच्चे हैं, उन्हें आराम से मेरे पास ले आओ। आवाज ने कहा, हम उन्हें भी ले आएंगे और इनके साथ बहुत से नौकर भी लेते आएंगे और यमन का खजाना भी लेते आएंगे। इतना कहकर आवाज देने वाला अली से 3 दिन के लिए रुखसत हो गया, क्योंकि यह तमाम काम इतने ही अरसे में अंजाम पाने वाले थे। सुबह की रोशनी जो ही नमूदार हुई, अली उठकर अशरफियों को रखने की जगह तलाश करने लगा। इतने में से दीवार पर एक पत्थर की सिल दिखाई दी। इस सिल पर एक दस्ता भी था। अली ने इस दस्ते को घुमाया और वो सिल अपनी जगह से आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी और एक दरवाजा दिखाई देने लगा। दरवाजे के बाद एक बड़ा सा कमरा था जिसमें बहुत सारे कपड़े के मजबूत थैले रखे हुए थे। चुनांचे इसने वो थैले उठा ली और इनमें अशरफियां भरने लगा। जब तमाम अशरफियां थैलियों में भर गई तो इसने थैलों को उठाकर इस कमरे में रख दिया और दस्ते को घुमा दिया। सिल फिर अपनी जगह पर वापस आ गया। इसके बाद नीचे उतरा और दरवाजे के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। इतने में इसे कुछ आहट सुनाई दी। इसने दरवाजा खोल दिया। मालिक मकान का गुलाम सामने खड़ा हुआ था। गुलाम ने जब अली को सही सलामत पाया तो वो दौड़ता हुआ अपने आका के पास पहुंचा और बोला, ऐ मेरे आका, वो तो जिंदा है और आराम से कुर्सी पर बैठा है। चुनांचे सौदागर उठा और खाना लेकर इसके मकान में पहुंच गया। अली को देखकर वो बड़ा खुश हुआ और बोला, कहो सब खैरियत है ना? अली ने कहा, हाँ बिल्कुल खैरियत है। मैं कुरान मजीद की चंद आयतें पढ़कर आराम से लेट गया और सुबह तक सोता रहा। सौदागर बोला, अल्लाह बड़ा करीम है। इसके बाद सौदागर चला गया और इसने नौकरों को मकान की सफाई और आराइश के लिए भेज दिया। जब दिन निकला तो दूसरे लोगों ने जब यह बातें सुनी तो वो भी तोहफा तवाइफ लेकर अली से मिलने आन पहुंचे। लोगों ने पूछा कि आपका बाकी सामान कब तक आ जाएगा? इस पर अली बोला, 3 दिन में। चुनांचे 3 दिन बाद अशरफियां बरसाने वाला जिन्नात आ गया और इसने कहा, खजाना आ रहा है, जाइए और इसे वसूल कर लीजिए। अली ने जब यह सुना तो वो दूसरे सौदागरों के पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ चलिए, मेरा काफिला सामान लेकर आ रहा है। इसके हमरा मेरी बीवी और बच्चे भी है। लिहाजा यह सब लोग रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने गर्द व गुबार उठते देखा और जब गर्द व गुबार छट गया तो उन्होंने देखा कि बहुत से घोड़े, गधे, ऊंट और नौकर चाकर नाचते गाते आ रहे हैं। नौकरों का जो सरगना था वो आगे बढ़ा और अली के हाथ पर बोसा देकर बोला, ऐ मेरे आका, हम लोगों को आने में जरा देर हो गई। दरअसल हम लोगों को कल ही यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन डाकुओं के खौफ से हम लोगों ने रात में सफर करना मुनासिब समझा। इसके बाद अली और तमाम दूसरे सौदागर अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और काफिले के आगे आगे रवाना हो गए। सौदागरों ने इतने नौकर चाकर, सामान, अली की बीवी और बच्चों के जर को बड़क लिबास देखे तो वो दंग रह गए। एक दूसरे से कहने लगे, इतना कीमती साजो सामान तो शायद बगदाद के बादशाह के पास भी ना होगा। गर्ज यह सब लोग अली के मकान तक पहुंच गए। तमाम मर्द अली के हमरा ठहरे और औरतें अली की बीवी के पास चली गई। जिस सौदागर के मकान में अली ठहरा हुआ था, इसने अली से कहा, अपने गुलामों और घोड़ों और ऊंटों को मेरे दूसरे मकान में भेज दीजिए ताकि वो आराम कर सके। इस पर अली बोला, इसकी जरूरत नहीं है, ये लोग आज रात ही एक दूसरी जगह चले जाएंगे। यह कहकर इसने तमाम नौकरों और गुलामों को रुखसत कर दिया। जिन्नातों को जो आजादी मिली तो वो बहुत खुश हुए और फौरन उड़कर अपने घरों को चले गए। अली जब अपनी बीवी के पास तन्हा रह गया तो इसने पूछा, अब बताओ, मेरी गैर मौजूदगी में तुम पर क्या गुजरी? इसने बताया कि वह बहुत परेशान रही, तंग दस्ती, फाका कशी से घेरे रखी। यह सुनकर अली ने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अब तुम बाहिफाजत मेरे पास आ गई हो। हाँ, यह तो बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे आई हो? बीवी बोली, मैं कल रात अपने बच्चों के साथ सो रही थी, कितने में अचानक किसी ने मुझे जगा दिया और हम सबको लेकर हवा में उड़ता हुआ एक काफिले के पास पहुंचा दिया। वहां हमने बहुत से घोड़े, गधे और ऊंट गाड़ियां देखी। इसके अलावा बहुत से नौकर चाकर भी मौजूद थे। चुनांचे मैंने इन लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? वो बोले कि हम लोग काहिरा वाले हैं।
علی ابن حسن کے ملازم ہیں، انہوں نے ہمیں آپ کو بغداد پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ کیا یہ جگہ قریب ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بس رات بھر کا سفر باقی ہے۔ اس طرح ہم آپ کے پاس آرام سے پہنچ گئے۔ علی نے پوچھا اور یہ لباس تم کو کس نے دیے؟ بیوی نے جواب دیا سالار قافلہ نے۔ اس نے ایک بکس کھول کر یہ کپڑے نکال لیے، پھر اس نے صندوق کو بند کر دیا اور کنجی میرے سپرد کر دی اور بولا کہ اس چابی کو اپنے شوہر کو دے دیجیے گا۔ اتنا کہہ کر علی کی بیوی نے چابی علی کو دے دی اور ایک صندوق دکھایا۔ علی نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں انواع و اقسام کے بہترین کپڑے رکھے ہوئے تھے اور دوسرے صندوقوں کی چابیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ بس پھر کیا تھا، دونوں میاں بیوی تمام صندوق کھولنے شروع کر دیے۔ ان صندوقوں میں نہایت قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات بھرے پڑے تھے۔ اس کے بعد علی اپنی بیوی کو لے کر اس کمرے میں آیا جہاں پتھر کی سل لگی ہوئی تھی۔ علی نے سل کے رستے کو گھمایا، سل کھسک گئی اور دوسرے کمرے کا دروازہ نمودار ہوا۔ اس کمرے کے اندر وہ تمام اشرفیاں تھیلیوں میں بھری ہوئی رکھی تھی۔ بیوی نے پوچھا یہ سونا کہاں سے آ گیا؟ علی بولا یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد اس نے سارا قصہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ اس کی بیوی نے کہا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مگر اے میرے سرتاج اب آئندہ خراب لوگوں کی صحبت اختیار نہ کیجیے گا، خدا سے ہمیشہ ڈرتے رہیے اور نیک کام کرتے رہیے گا۔ علی نے کہا بیگم تم بالکل صحیح کہتی ہو، میں تمہارے مشورے کے مطابق ہی عمل کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح علی بغداد کا سب سے بڑا اور مشہور سوداگر بن گیا اور یہ لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستوں، کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اس طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے اردو کہانیوں کی دنیا۔ شکریہ۔